Cái belakang hambai বিশেষ clay ini UDI-50 Liberal Party yang tak lain ni 2024 1 Tirpura West Lok Sabha election jong batai tongo aboni ektono karon thanai bigoto দীর্ঘদিন রমেছেন 2013 ni sini UDI-50 rok sara Tirpura rajyo bepik Tirpura ni kok prochar khaifemini ini ekta durbhagyakrome je jong I-50 samtang tongkru tabuk I-50 ni অবস্থা যেভাবে বেহালত থাকা আবার সামনে দুস তামনি সানাই যে তাবুক বর্তমান সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিজে রাজনীতিক নি পরিবেশ যে সিচুয়েশন जों नुबाय दङ I-50 प्लास ত্রিপুরা मथा अलरेडी ताबुक निजे गभर्नमेन्ट हास्ते चालक थांनाय BJP बाय एलायन्स जों थांगा ब्रक ताक सरकार चालु गावनि बागै जों नायो जेता तागलायनि जे इलेक्शन कुनु ত্রিপুরাল্যান্ড डिमान्डतै कन्टेस्ट खालायनिख्रि आंनि बागै जों ताबुकबो आसा बिसेस खालायो जेता चिनि कर्मी गोबां दंखो जेता जों ত্রিপুরাল্যান্ड डिमान्ड याखारमाया आगामी दिन जों तहे स्ट्रागल खालायनाय जों मुभमेन्ट खालायनाय आन्दोलन खालायनाय ত্রিপুরাল্যান্ड टिखायनायनि बागै चिनि जाति दफानो थांनायनि बागै जों आगामी दिनाव क्राक एकटा आन्दोलन खालायनायनि आबो जों একটা স্কুপ মায়া তাঙ্গে হিমলা তাবুক নিজে রাজনীতিক সিচুয়েশন এমন অবহাই জায়গা থাংসইকিয়া যে যতন গভর্নমেন্ট বাই খেলাই দঙ্গই মানথাই রকম হালাयनाय উন্নয়ন খালাयनाय নানা রকম যেটা আবো जों ইস্যু नुबाय दं आङो जोंखाय सायमानो जेता जों जास्ट सरकार चेन्ज खालायनानै न सरकार आसुगलायनानै न आबो हिंगिते जों तिनि ত্রিপুরাল্যান্ড आन्दोलन खालायगला खमो मुभमेन्ट खालायगला खमो गावनि बागैनि जे ताकलाय निजे आं UDI-50 नि चेयरमैन नंगै बलराम देवबर्मा चिनि जेता ত্রিপুরাল্যান্ड नि मुभमेन्ट आबो तुरुक तुरुक कमाय दं आबनि बागै आं जतनि फारसे आं मेसेज रामो जों जारा जोंबाय संग्राम खालायनाय रक नक तापक दिसंनो जों ताइसे फायनाय जों ताइसे खालायनाय आ आन्दोलन खालायनायनि बागै ताकलायो जेता लोकसभा जों जखनते बासाय दं गाहाम एकटा बोर्ड रेडी जों पास दां नं याबो तो उलनिको कारण तांगे हिमालय उ परिबेश तो तामनि सानाय ओंके जे चिनि ত্রিপুরাল্যান্ড हामजांनाय रक नों खरकसा BJP बोर्ड याबो BJP पास होनाय नों खरकसा कांग्रेस बोर्ड याबो कांग्रेस पास होनाय आउन बागने जों खाय हनो चिनि ত্রিপুরাল্যান্ড डिमान्ड जों खायदों गांगाबा नरक ओ ত্রিপুরাল্যান্ড बोर्ड रेडी चिनि जे सिम्बल को ससैसिन न जों ত্রিপুরাसा संगबनो ससै हनो आबो इंग्लिश बाके हुइसेल हनो गाउन बागै सिमनानि सिमि शान्ति बाजार पॉइंट 30 टा कन्स्टिट्युएन्सी जेता एसेम्बली नि खबजगै दङ अर जों सिमनानि सिमि शान्ति बाजार पॉइंट जारा चिनि और गोबां कर्मी दं गाउन बागै तामो मथा खायनाय तामो I-50 खायनाय ताम BJP खायनाय जारा संगय चिनि सामुं खायनाय रक जे डिमान्ड हामजागनाय रक बरनि थानि आनि अबनो हेम्बल रिक्वेस्ट जेता ताकलायनि बुट नरक मागना तार हदि जों सालायो जेता बिप्लब देनो गोबां बुट बाय पार खायनायनि चिनि मानथायनि हाना तो गोबां बुट बाय बन पार खायनाय या एक बाय पास अंगैबो पास दुइ बाय पास अंगैबो पास नर गोबां बुट दुइ जे अमित शाह न खुचि खायनाय हायके चिनि मानथाय मानाय कक्रै आं आबनबो नंथानि कोन एकटा हामियावान सुगिया हायबनो जरा बो पास अंगै नंनि मानथाय मानाय हिंकांकाय आबो नंनि बेपार किन्तुबा दीर्घ दिन रमै जों जे खाय फेमिनि ताउ जे नरक महाराज निफ्राय एत बिसास संकाब नरक गदि आं जे सामानि न नरबो वान सुगैनाय दि
जों तिनी वो स्ट्रागल खालायाखै युथ आईपीएफ तिरक जों स्ट्रागल खालायाखै तिनी ओ परिबेस फाइगला खामो ओ आबहावा तिनी फाइगला खामो तिनी सीपीएम बा सीपीएम तंग खामो जों सीपीएम रंनो बम सुकाय जों सबायै ए जे तिनी परिबेस तै फेमिनि आबो नरक वान सुक्तै खालायो जोंनो कुन दिना पगै थाना नko प्रै गबनो आनी नन थानी कयमु ताखरक बुखरक যারা প্রত্যেক কনস্টিটুয়েন্সি ও চিনি যারা কর্মী তংনাই রক আনি মেসেজ ন নুগুই তংখাंखाय आं कक सामानो खानाय तंखांखाय नरक जोंबाय जगाजग खालायदि नरक जोंबाय कक सालायदि आंखांखाय जों नरबाय कक सालायनाय जरा तो तै बिसि करेगा 19 एप्रिल से yang जे पश्चिमनि ओ निर्वाचन नंगै दङ आंखांखाबनि बागै नन थानि बिसेस खालायै একটা রিকোয়েস্ট ননি থানি চিনি আশা বিশ্বাস দङ হয়তো নরবাই जों যোগাযোগ খাইমে আফানো তাবুক তো নেটওয়ার্ক মিডিয়াनि মাধ্যমে गाहाम একটা जों যোগাযোগ খাইমানি आं बगैनो प्रेसनि माध्यम तिनो नंनो जों पोसो गरिनानि बागै चेष्टा खालायो आंखांखाय नरक मांखांखाय ताखलाय जेस काबनो जे युथ आई50टी टिफ्रालेन पार्टी अंगै जों जे टिफ्रालेन दिमानो तै बासाय तमनि बा गाहाम একটা बुद्धि नि नंनो सावै आने कक सामानो अरन पाइरेखा जतन हामबाय Kaya sumong nung is ni Prabhupada mane candidate dezang na uwes sila. Aw abo to belaikeno nangwani kokno chini just kisuta chini bisingo kaisa confusion laikha ar je sang tipra habai milui jeta sang aro je jutho babe aro kolpomohon tipra yang ongkai ang boloram debrma haibana chini youth I50T ningai chang chini youth I50T ni vice president mohan jomotia bo basai tango haikaba bono sotroguno jomotia bo no bini men bumkai bo ayango jokhon ta khlai tango angkai chang asa khlayo a jagao jeta jutho babe chang salaimani jagao chini symbol ubai mo hangka chini symbol ekno tongnai ngaje chini sotroguno jomotiani bini jeta symbol hangkai bo ayango press meet khlaine hangkai o jagao chang asuk kabangma kokno sana thaiya je bono hamjaknai te bono bodunai jara je kolpomohon tiprano hamjaknai te kolpomohon tiprano bodunai e kokreyo se sikon mikon dongno chang asuk boro ekta problem nongjagya abo bo ayango bo kok sanai hangkai aboni bagai omo haite chang ayango roitung Hasil lukurong nung tamo ko kasam ko no tam ni bagay bodunai nung isa lukurong isa kahapay sabay kiya sa belakina hambai hasteni lukurok tamni bagai bodunai himale noro okogno pogite thani ang satingono saka 2013 ni simi সংগ্রাম খাইনাই ওর টিফ্রালেননি যেটা আলাদাভাবে রাজ্য সালামনি বাগै যেটা হাওয়াতে ফিনাই যেটা जों ওর যথেষ্ট সারাতির রাজ্য সনো বই যত্ন সাইমানো হাঙ্গাই जों युथ I50T रक नरक ताबुक बुद रखा हांगांगांकाय जों पार्लियामेन्टआव थाङो जों कक साइमाननाय बयखे आबनो बिसास खायो पार्लियामेन्टआव उलनि ककसि निनि एलाकाओसे नों एकटा स्ट्रं खाइ निनि जे टिफ्रालेन नांसुगु हनै बर रखनो काइसे नों एनकारेज खालामि आंकाय नों बर गाहामखाय नों फानदैनि आंकाय बर रक तामना सानायबा जोंनो आसानानि कारण जोंनो ताम बागै रनाय हिंगांगाय चिनि एकटा साक्सेस दङ जे 2013 नि सिमिन जे जों युथ I50 संग्राम खाइफेमिनि टिफ्रालेन तै जों तिनि सरकार चेन्ज खाइति फेकिया ताबुक चिनि I50 नि नेता रक आबनो मायानि बागै खालामैनि बागै जों एक्सट्रा बाबे जों ताबु जुबो संगठन रकनो जों ताबु काइसा कटाल खाइ फान खाइ जों खालायनि बागै ओ आसा बिसेस नारगैनो बरक बुदुथुं अबा हायते